We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang mga dagkong balita karong Biyernes. 14 anyos nga nagtubag og module, gipusil patay sa wa pamiling sospek. Unsa kahakainit ang bunker coat nga gisulob sa mga fire volunteers ilabi na karong panahona. Og scribble artist nga nagbase sa Subo gidaig sa usa ka Hollywood star. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Disdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central Eastern Visayas. Ug live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Alan Domingo. Usa ka 14 anyos nga daligita nga ang gipusil sa sud sa ilahang giabangang panimay sa sitio Riverside 1 sa barangay Kansuhong, Dakbayan sa Talisay, pasado alas 7 ganyan buntag. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Nagtubag siyang module ang grade 7 nga biktima sa dihang gisudag ilang giabangang panimay sa wa mailhing suspetsado dayon pusil ngadto kaniya ang biktimang naigo siyang tuong aping. Nagkadugo na ang mga modules nga gitubag sa biktima nga gipatong sa lantay. Ang unang makit-an sa dayong sudmo sa balay. Nag-answer ang 14 anyo sa iyang modules pasado las 7 ganihang buntag ug human ini ihatod unta sa biktima sa tungaan. Tapat sa biktima ang 13 anyos niyang pagumangkon sa lantay nga gahapnig pa sa ilang mga modules. Gingong may nanuktok sa pultahan apan wa nila kini ablihi. Apan may mikalitog sud nga lalaki sa ilang giabangang panimay. Dayon pusil sa biktima. Naku yung nuktok niyo sa mga bli. Ipatiran ko no ang portahan. Ipatiran portahan niya. Dan kuanan. Ilan. Gidol itan. Unsay porma man sa laki daw no. Nagmas man kuno na. Usa sa mga silingan sa biktima ang mingon nga nakadungog lang sila og usa ka buto apan wa makakita sa mamumuno. Gituan nila nga sa mga sulunong bahin sa daan miagi palayo ang suspetsado. Naibuto ma'am. Ya, wato pagbuto ma'am akong tinda akong gibutang dayon nidagan ko nya wala na ko kabantay nga na ya pagkuan ako moto gitabang namo gisakwat sa akong anak padung didto jadi naman madasa akong anak. Matod sa inahan nga wa siya nasayran nga dunay kontra ang anak. Wa man si problema Jacqueline. Anong siya may ganang gipusil man? Ambot lagi mo na gilabdas akong umam. Na, diretso man siya may punteriya. Mabitaw na gilabdas akong umam. Tanang anggulo o motibo sa krimen ang gisubay sa Talisay City Police. We have considered maraming anggulo dito. Tingnan natin yung mga possibilities to resolve the crime. But as of now, we have a person of interest. So the investigation is still ongoing. Lahat sir, illegal drugs? Yes, lahat the possibility. Malapit yan sa tangke. Caught patrol at that time. And interestingly, it was known lang to us ng 9:30 AM. So we are backtracking those gaps because suspiciously, bakit ganun kahaba yung oras na naitabo bago na report. Usa na usab niini ang kabahin sa pagkalambigit sa illegal drugs kaniadto sa ginikanan ug igsuon sa biktima. Lakip sa gisubay sa kapulisan kuno na bay CCTV sa maong lugar aron makatabang sa ilang nagpadayon nga investigasyon. Lan? Okay, daghang salamat, Femari Dumabok. Migahin og 75 milyones pesos ang Cebu City Agriculture Office alang sa dulan 11,000 ka mga mag-uuma sa 28 ka mountain barangays nga apektado sa huaw nga magamit usab nila sa pagbangon sa katalagman. Samtang mga produkto gikan sa bukid nga gitumod sa patag, hilabihan na gyud kagagmay tungod sa epekto sa El Nino. Sayra nato detalye pinaagi nining report.
Sa tugbong tabo sa Cebu City Hall, nga gisalmutan sa mga mag-uuma, gikan sa Mountain Barangay, makita gyud ang epekto sa ilang gitinda nga maabot. Kining talong nga gihulagway nilang magwang na lang studlo kadako ug sama usab sa litos nga matud pa parehas na lang sa kumo sa bata ang gidakon kay na south kini. Alang sa mga mag-uuma, wa na sila'y mahimo bosa. Nanimpalad na lang nga mahalinan sa tabo ni adto mga tao nga mopalit silang produkto aron makasugakod hangtod sa pag-abot sa ting-uwan. O kung tubig, sir. Tubig yung problema namin. Naubsa na? Kung may kaya nakasurvive pa ninyo talong? Oo, ipaning kamot. Pinalit naman tubig. Tagpilang po ninyong palit sa tubig? 3 ang container. Wala may tubig sir kabubo. Kunya, Amo ni resulta sa wala tubig agmay kaing litos. na south? Nakatubo. Kung doon ay tubig, kung saan nakadako? Ay dagko na gitagtungas kilo. Sa datos sa City Agriculture, adunay 10,976 ka mga mag-uuma. Gikan sa 28 ka bukirang barangay ang apektado sa huwaw. Gitataw hinoon ni Joey Baclayon nga 50% pa lang sa land area uumahan ang grabing naapektuhan sa huwaw apan gipangandaman na nila daan ang paggrabe pa sa sitwasyon kung dili gyud maabot ang uwan. Adunay 80 milyones pesos ang gigahin alang sa El Nino Mitigation Program gikan sa Calamity Fund sa Dakbayan. Samtang karon pa lang nangandam na ang Cebu City LGU alang sa pagbangon sa mga mag-uuma sa El Nino, busa gilusad nila ang Food Security Loan Program nga gigahinan og 75 milyones pesos nga gipaagi sa City Agriculture Office. Tag 5,000 pesos ang ma-avail sa dulan 11,000 ka mga mag-uuma nga mamahimong bayra nila sulod sa duha ka tuig nga walay interest. Ang requirement lang siya is, ang usa ka mag-uuma, kung member siya og atong rehistrado sa mag-uuma, kanang kitawag nato RSBSA nga mag-uuma, more usay ipakita unya usa pod mo submit siya nato og gitawag na so farm plan or business plan. Sa pagkakaron, di pa makahatag ang City Agriculture kung pila gyud ang danyos nga namugna sa El Nino sa panginabuhian sa mga mag-uuma. Dili pa di pa kita ka sulti karon og pila gyud ang damage because ongoing mo na ato ang damage report kay kinahanglan gyud nato na siya nga i-assess no. Dili lang magbase kung unsa way wala gitanom da kung dili ang standing crop man gyud ato ang tanawon. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Refresher course sa mga pamaagi sa pagpahigayon sa mga checkpoints sa kadalanan. Subligihatag ngadto sa kapulisan sa Dakbayan sa Mandaue. Ang report ni Nico Sereno. Adlaw-adlaw nga nagpahigayon og checkpoint sa Mandaue ang mga sakop sa kapulisan. Ang matag police station muhimo niini sa random nga mga oras sa lain-lain nga lugar ubos sa ilang jurisdiksyon. Ug aron mas mahingusgan ang pagpahigayon niini, milusad ang Mandaue City Police og refresher training alang sa kapulisan nga destino sa lain-lain nga mga police precincts kabahin sa police operational procedures. Gipahibaw kanila ang mga angayang buhaton ug pamaagi samtang anaa sa checkpoint. Mitambong ang mga station commanders ug ilang mga deputy sa mga police stations. Kay sila man ang mga team leader always in the conduct of checkpoint operation. So mauna nga himanuan, gi-refresh sa ilaha ang mga basic guidelines. Sila rasab ang gilauman nga mupaambit sa impormasyon sa ilang mga sakop. Samtang sa pagpahigayon og checkpoint, matud sa kapulisan, visual search ang ipatuman. Apan may exemption niini sama kun may kadudahan o krimen nga nahitabo. Depende na siya ma'am if naay mga suspicious or nanay mga information from the different office or information na nag-gather sa itong kapulisan na ang a certain vehicle or motorcycle is subject for search. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Usa sa mga trabahong grabe ang apektado ninyo na sinating kainit sa panahon ang masakop sa kabumbiruhan. Gawa sa kainit sa pagpakigumbati sa kayo. Init pa ang panahon ug alimuot pa ang ilahang bunker codes. Si Luan Merondina sa report. Ning
Kining nakalabayng mga simana, sunod-sunod nga mga insidente sa sunog ang nasinati. Kay taas ang temperatura, paspas usab kaayong musilaob ang unsamang sunog. Sa nitabong sunog sa sitio Kalubihan, Barangay Pahak, Lapu-Lapu City niadtong Miyerkules sa hapon, usa ka fire volunteer ang diriyot na wad-an sa iyang panimuot. Dulan sa usa ka tuig ng fire volunteer ang 52 anyos nga si Rogelio Agosto Jr. sa Maribago Fire Brigade, apan niadtong higayuna lang siya nakasinati nga daw nalipong siya. Pag buntar sa hose niya, balik na po dagan niya. Pag abot dito, pag pakigbugno na ginamo sa kayo, grabe naging inita na nuod diri sa kong PPE. Nya mo to nga paghuman sa para-out na, medyo mirelax ko gamay, akong ginalipong naman ko. Matud ni SFO1 Walter Telio, Chief Investigator sa Lapu-Lapu City Fire District, nga dili lang ang kainit sa kayo ang ilang gisagubang, kundi lakip na ang taas nga temperatura karon sa panahon, punan pa sa kaalimuot sa ilang mga bunker coat. Mas ni grabe ang challenges nga pag-abot sa fire scene, kapuyon gyud ka. Posible gyud kang kapuyon. Mo nang uban ang mga fire truck na sila kanang gibit-bit daan nga tubig nga kanang bottle. Ug aron makasugakod, kanunay silang moinom og tubig. Tubig inom, ya pag kapoy pauway. Di pugson lawas Relax. Sa Pigasbahin, unom ka mga sakop sa Lapu-Lapu City Fire District nga mga registered nurse ang ipaubos sa basic life support training sukad gahapon hangtod karong adlaw. Kabahin kini sa pagpangandam sa pag-activate unya sa emergency medical service sa Lapu-Lapu City Fire District sunod buwan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Zero water production na gyud ang Buhisan Dam sa Dakbayan sa Sugbo, matod sa Metro Cebu Water District kon MCWD. Kinina ang ikaduhang surface water source nga naughan sa tubig tungod sa epekto sa El Nino. Sayra nato ang sitwasyon sa tinubdan sa tubig ug ang epekto sa katawhan. Pinaagi nining report. Ni-surrender na gyud ang usa sa mga gisaligan nga water supply sa Dakbayan sa Sugbo, ang Buhisan Dam, diin hingpit na kining naughan sa tubig. Bugtong signboard diri sa reservoir sa MCWD, dunay nakasuwat nga danger deep water apan sa tinud-anay lang. Wala na ni usa ka patak sa tubig ato makita dinhi. Gani ko nato makita kining dapita kaniadto dakong lanaw na sa tubig apan karon nahubas na ang nangliki na ngayuta ato makita. Kining dapita kanhi mudagayday ang tubig gikan sa Buhisan Dam apan karon mga sagbot nga nangalaya na. Ang Buhisan Dam ang isaligan sa mga barangay hasakop sa uptown area sa Dakbayan sa Sugbo. Apil ang barangay Buhisan. Gani kaning komunidad karon diri ato makita. Muni siya ang apil sityo sa barangay Buhisan nga apektado sa paghubas karon sa tinubdan sa tubig. Matod pa sa MCWD, zero production na ang Buhisan Dam. Magpaabot na lang kano sa muuan aron ma-refill ang naughan nga Buhisan Dam. Ang Buhisan Dam makaproduce unta og 6,000 cubic meters nga tubig kada adlaw sa naandang panahon, apan sa huwaw karon hingpit nang nahubsan tungod kay ang tubig gikan sa kasapaan sa bukid wa naman sanglit nang hubsan naman sab ang sapa. Ang mga mulupyo sa tiilan sa Buhisan Dam ang una napiktuhan kay wa naman muagas ang supply gikan sa MCWD, apan may na lang kay naay tubig gikan sa bukid nga ilahang gikuhaan usab sa supply. Sama na ning punduhanan sa luyo sa balay ni Nabi Jerlan diin makakaos usab ang iyang mga silingan. Sa luyo sa mo anay tubod pero daghan mo nagamit pod di mo kuha. Naras kilid sa mo. Namoy tubod niya? Naikilid na itubod ka nang gikan diya po na sa babaw ang tubod sa tangkap. Wala na siya, free na siya diya. Ngina niya daghan kay mo gamit. Kuha lang jud kanang maghuwat lang jud, pasensya lang jud. Gigatakdang mag-deliver og tubig ang MCWD sa mga apektadong dapit.
if naa sila water truck nga magamit, pwede gid sila mo coordinate lang sila sa amoa para ma-identify namo, mahatagan namo sila specific nga hydrant nga adto sila makakuha. Sumusource out na lang sila. Oh, na may mga barangays nga naay water truck. Welcome gyud mi nga mutabang sila sa delivery, and if wala sila source sa tubig, ang MC gyapon ilang kuhaan, mo coordinate lang yun sila diri sa opisina and ma-identify nato kung asa sila pwede mukuha and mahatag maapod-apod sa mga katawhan. Gibutyag usab ni Minerva Herodias ang spokesperson sa MCWD nga gawas sa Buhisan Dam, hubas na usab ang ilahang surface water source sa Compostela. Samtang ang Haklupan Dam nang liki na usab o gikabalak ang hingpit ng mahubsan. Gani 8,000 cubic meters na lang gikan sa 30,000 cubic meters ang ilang maproduce kada adlaw. Miubos usab ang water production sa Lusaran Dam nga usas gisaligan sa mga konsumidor sa Dakbayan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Aduna na mga nakabot nga inisyal nga kasabutan sa pag-regulate sa mga e-bike sa Talisay City. Dali sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Tuda ug upat ka mga barangay opisyal sa Tangki, San Roque, Kansohong ug poblasyon. Usa na nini kinahanglan nga mapaubos og traffic safety seminar ang mga magmaneho sa e-bike. Sa di pa mo issue og barangay certificate ug ID, kinahanglan nga residente ang e-bike driver sa usa ka barangay diin siya na masayro. Kinahanglan usab nga 18 anyos pataas ang edad sa driver. Sa unang cluster nga gikatakdo ni City Tuda Head Joy Tumulak, maabot sa kapin usa ka libo ang mga namasayro sa e-bike sa sudlunong Dan. Samtang sa mga mosunod na semana, tagbuon pa ang ubang barangay official. Kiniaron kahatagan solusyon ang reklamo nga problema sa paghuot sa trapiko tungod sa nagkadaghang na masahero sa e-bike. So doon na pa ilaing meeting ang second cluster o ang third cluster. Right after sa third cluster mo come up na may og final nga unsay mga regulation sa mga e-bikes labi na gyud ngadto sa mga barangays. Scribble artwork sa usa ka Cebu-based artist nakaani og pagtayig sa Hollywood star nga si Hugh Jackman. Ato siyang ila-ilahon sa report ni Luan Merondina. Buwan na lang, gi-share ni Hugh Jackman ang scribble artwork sa Cebu-based artist nga si Archie Gukong sa usa sa iyang mga social media accounts. Matud ni Archie, niadtong 2022 pa niya kini gi-drawing, human niya makita ang pictorial sa gihimong pelikula. Kay batang 90s, usa siya sa mga fans sa X-Men. Tanawan na po ito na ako back in the 90s, sa cartoons pa to siya. So grabe yung excitement niya, nakita ko mga pictorial nila. Nilutan po ako, nag-drawing na ako. Nag-post na ako 2022, gitag na ko siya. So wala na sa akong nahuna. And then April man siguro karon man to nga month. Uy, dimension man ko ni Hugh Jack. Apil ako kanang fan page lang ana. Ang pagdaig nga naani ni Archie gikan sa Hollywood star, mas mipalig-on pa sa iyang dungog isip usa ka scribble artist. Gani, ubay-ubay na ang mikontak kaniya aron pagpahimo og portrait. Butang nga wa siya magdahom nga mahimo niyang panginabuhian kay sagad sa naandang portrait, oil painting man o baka charcoal. So nagsugod ko sa katong mga hilig nako sa unang mga bands diri sa Philippines. So nakapansin, Tagalog. Nakita ko yung gawa mo na magkano bang pag-uwi. Hindi dahil ako dito nag-start. Ang gikahiligan lang niya ni adto nga mag-drawing, karon nahimo na niyang career. BSIT graduate siya, apan kay mas hilig man gayud niya ang mag-drawing. Gipursue niya ang training isip graphic artist. Karon, graphic artist na siya sa usa ka US-based company nga lisensyado sa paghimo og mga designs alang sa Disney, DC Comics, Marvel ug Warner Brothers. Ang iyang talento, hilig ug kasinatian, iya pang mas napalambo human misuway na usab siya karon sa pagkat-on sa digital art. Sa iyang mga nakabot karon, nakabalik lantaw si Archie sa mga panahon nga dili paingon ni ana kadaghan ang mga oportunidad sa mga artist nga sama niya. Ang akong hope yun pirmi, angkord yun na pirmi sa Ginoo. Ang ako ang plano na angkord yun pirmi sa Ginoo kay. Kung saan na to plano. Mo niya kung diri ko iniguman ako diri
diha na ko ana. Di na pwede ang Ginoo man gyud ang nagkontrol sa tanan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Happy sa traffic agency sa Mandawi City. Ni pasabot, doon na mando sa ilang masakop nga magpalandong panahon nga mabatyagan ang grabing kainit sa panahon. Reaksyon kini sa ilang Executive Director Edwin Humawas sa diskusyon ni Adtong Lunes sa sesyon sa Konseho. Matod niya, dili gani maabot sa 30 minutos mabuhat sa init. Mupalandong una ang mga enforcers ug hulipan siya sa laing kauban. Kinaron makapahuway pasab sila sa landong ug makapadaan gihapon sa trabaho. Gawas nini gihatagan na sab ang mga enforcers ug laing uniform. Gikan pa niadtong miaging buwan dry fit kini nga klase sa uniforme. Aron mas hayahay ilang pamati itandi sa laing klase sa tela nga polo style nila nga uniform kaniadto. Hayahay sa mao na siya atong gihimon ya mo tong gihatag kay ako gigikuan 30 minutes kinahanglan palandong gimo. Okay. Ayaw pa agtag 1 hour kay una murag isod nang kayo. So labi pa karon diri sa Isuriano nga magpuli-puli. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Usa ka construction worker ang gidakop sa Talisay City Police. Human pa sa nginling ng hinol sa pibadong parte sa usa ka maestra. Dihang nagkasugat sila sa dalan. Ang report ni Femari Dumabok. Nagtingkagol na sa Talisay City Police Station kining 28 anyos nga lalaki nga gipasangil lang ng hinol sa pribadong parte sa lawas sa 23 anyos nga maestra. Sa pakisusi sa kapulisan, ang 23 anyos nga biktima naglakaw daplin sa National Highway sa Barangay Bulacau sa Talisay City alas 7:30 ganihang buntag. Padung na unta sa gilegaran nga tunghaan. Sa dihang gikatagbo nini ang suspitsado, kalit lang matud pa gihakop ang ubos nga bahin sa iyang lawas. Naghilak pa og nagkurog ang maestrang biktima dihang naabtan sa mga nirespondi nga nagroving nga mga pulis. Suspect na kinansingan yung victim natin na teacher sa area. But on the swift response, may naman tayo urban patrollers doon sa area. So, kakita ng commotion, nakapag-react agad yung tao natin na nasa ground, so na eventually arrested. Apan mihi makakang suspitsado sa pasangil sa maestra. Iyang gipasabot nga aksidente lang nga naigo siyang kamot ang lawas sa biktima ug wa siya intensyon nga iya kining binuangan. Nagsugat mi sir, nagdakog cellphone ba? Nya. Dako cellphone na nakagihanan ba? Baklay ko. Kana ko dito loyo. Kana naman akong kamot. Kana naman. Wa di po kadbaw na. Murag ibagi. Nya. Naigo man siya. Kasong acts of lasciviousness ang atubangon sa suspitsado. Uban ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Mga kapuso, alang niya ito adunay malakaw suroy karong weekend. Dublihan yapon ang pag-amping tungod sa epektos kainit o kaigang karon sa panahon nga masinati sa lapad yabahin sa nasod. Matod sa Pag-asa, ang kainit sa panahon posibleng makaumol o localized thunderstorms at sa atol sa kahaponon o kaha sa kagabhion. Suma pa sa pag-uwan nga nasinati sa pipila ka bahin sa nasod kagahapon subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, posibleng uwanon karong hapon ang Negros Oriental ug ang Bohol. Samtang ubos ang kagayonan nga uwanon ang nahabiling bahin sa Central ug Eastern Visayas karong adlaw. Susama usab ang dagan sa panahon sa ubang dapit sa nasod. Busa mga kapuso, andama kanunay ang iyong mga payong. Duha ka mga tinun-an gikan sa Central ug Eastern Visayas ang nagtay sa ikatulong nga pwesto sa bag-ong gipagawas nga resulta sa Civil Engineers Licensure Exam 2024. Silang Engineer Guaynet Hermoso sa Eastern Visayas State University ug Engineer Arixin Ray Timbal sa Bohol State University. Nga pulos nagkakuha og 93.60% passing rate. Ang usa sa mga rank 3 nga si Engineer Timbal miasoy nga gawan sa iyang mga ginikanan nga gihimo ni inspirasyon, nagkadasig usab ang iyahang
italiwang lulo aron siya mas maningkamot sa pag-review. Ang 23 anyos nga taga Barangay Poblasyon Pilar Bohol wala magdahom nga mag-rank 3 sa maong pasulit. Wadyo ko ga-expect nga nanay results abi ko kanang gibutang lang ladaan ba murag kanang template. Ya pagbasa nako sa kung nga nano may Erickson Racing Timbal. Motor na nakakuratan kog tama ning try kog open sa Facebook kung legit ba gyud ni nga mao na ni ang result. At kadugayan nanay ning congrats murag euphoric pud siya nga moment pare. Samtang upatusab kamatinunan gikan sa Cebu City ang nag-top 10 sama nilang Jonas Aldrin Huntong o Renz Greg Dukay sa Cebu Technological University nga nag-rank 5 ug 10. Laing duha usab gikan sa Cebu Institute of Technology University nga silang Michael Lindon Chua ug Lennon Gabriel Francisco nga nag-rank 8 ug 10. Mga kapuso, magsugod na ang bagong proof of purchase promo sa GMA. Ang Kapuso Big Time Panalo. Mamalitay man o tagiya sa sari-sari store, mamahimo nga magpadala og entries. O adunay kay gayunan nga madaog. Ug dakong premyo, kapin 8 milyones pesos ang ipanghatag alang sa maswerteng mamalitay og store owners sa Grand Draw. Usaw-sab sa angayang atangan ang dance music video sa network promo kauban ang mga maayong atleta gikan sa matungaan o universidad nga miyembro sa NCAA. Karong Abril 27 na opisyal magsugod ang pagpanawat sa entries nga mula na hangtod July 5, 2024. Mag-amping sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA. Bisitaha ang official Facebook page. Sa mga nangita og trabaho abroad, adunay special recruitment alang sa mga skilled workers sa nasod sa Japan. Naglakip kini sa automotive mechanic, shipyard painter, shipyard welder o care worker. Bukas kini alang sa mga nagedad og 20 ngadto 35 anyos ug adunay kasinatian sa trabaho, labing menos usa ka tuig. Kanina may pipila ka mga skilled workers ang mituyo sa Peso Lapu-Lapu City aron mga apply. Sa mga interesado, magpadayon ng special recruitment hangtod ugma Sabado, Abril 27. Formal nang milingkod isip Commander sa AFP Visayas Command, Viscom si Lieutenant General Fernando M. Rieg sa Philippine Army. Giulipan niya si Commodore Oscar Canlas Jr. sa Philippine Navy. Si Commodore Oscar Canlas milingkod isip Acting Commander sa Visayas Command sa 34 kaadlaw. Samtang si Lieutenant General Fernando M. Rieg nga gitulo isip Commander sa Visayas Command nga nangulo kaniadto sa operations sa Philippine Army. Mapasalamaton si Lieutenant General Rieg sa mga mipaluyog kaniya tungod kay dili man sayon ang iyang tahas nga tubangon. Magpadayon gihapon sila sa ilang mga programa. Lakip na ang pagsumpo sa Communist Group Party. Mga disaster relief o paghatag og tabang sa katawhan. Bitambong sa chains of command sa mga opisyal sa gobyerno sa mga Philippine Army Chief General Romeo Bronner Jr., mga opisyal sa kapulisan o opisyal sa Philippine Navy, Air Force, Office of the Presidential Assistant for the Visayas, Terence Calatrava o si Archbishop Jose Palma. Sabi ng mundo'y go chase you someone. Nauna, mahirap at makapang maunahan. Kini ang bagong debut single nga dalit sa The Clash alumnus o Kapuso singer Liana Castillo. Matud ni Liana nga nahimong inspirasyon sa composer ang batasan niya nga bubbly, malipayon og positibo og aura. Si Liana nga usa ka proud adunay dugong waray, malipayon sa kalampusan sa iyang bagong kanta. Mga ikasi kong waray noon, suportahan niyo ini akon first single sa Jimmy Music na Baby Girl. Damo nga salamat hit iyo suporta. Ang Baby Girl mamahimo na ma-download ug mapaminaw sa tanang music platforms karong adlaw April 26. Samtang makita ninyo kining maong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV, ug i-click ang subscribe button. Alang sa labing init nga balita gikan sa mga riyon tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami
ang GMA Regional TV Balitang Isda kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. May hapon mga kapuso, happy weekend.